न मन्त्रं नो यन्त्रं तदपि च न जाने स्तुतिमहो न चाह्वानं ध्यानं तदपि च न जाने स्तुतिकथा न जाने मुद्रास्ते तदपि च न जाने विलपनम् परं जाने मातः त्वदनुसरणं क्लेशहरणम् विधेरज्ञानेन द्रविणविरहेणालसतया विधेयासक्यत्वा तव चरणयोर्याच्यतिरभूत् तदेतत्क्षन्तव्यं जननि सकलोद्धारिणि शिवे कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति पृथिव्यां पुत्रास्ते जननि बहवः सन्ति सरला परं तेषां मध्ये विरलतरलोऽहं तव सुतः मदीयोऽयं त्यागः समुचितमिदं नो तव शिवे कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति जगन्मातर्मातः तव चरणं सेवा नरचिता न वा दत्तं देवी द्रविडमपि भूयस्तव मया तथापि त्वं स्नेहं मयि निरुपमं यत् प्रकुरुषे कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति परित्यक्ता देवा विविध विधिसेवा कुलतया मया पञ्चाशीते रधिकमपनीं ते तु वयसि इदानीं चेन्मातः तव यदि कृपा नापि भविता निरालम्बोलम्बोदरजननिकं यामि शरणम् स्वपाको जल्पाको भवति मधुपाकोपमगिरा निरातङ्कोरङ्को विहरति चिरं कोटिकनकै तवापर्णे कर्णे विशति मनुवर्णे फलमिदम् जनः को जानीते जननि जपनीयं जपविधौ चिताभस्मालेपो गरलमसनं दिक्पटधरो जटाधारी कंठे भुजगपतिहारी पशुपति कपालीभूतेषु भजति जगदीशैकपदवीं भवानीं त्वत्पाणि ग्रहणपरिपाटिफलमिदम् न मोक्षस्याकाङ्क्षा भवविभववाञ्छापि च न मे न विज्ञानापेक्षा शशिमुखि सुखे चापि न पुनः अतस्त्वां संयाचे जननि जननं यातु मम वै मृडानि रुद्राणि शिव शिव भवानीं तिजपतः नाराधितासि विधिना विविधोपचारै किं रुक्षचिन्तनपरैर्न कृतं वचोभिः श्यामे त्वमेव यदि किञ्चन मय्यनाथे
धत्ते कृपामुचितमम्ब परं तवैव आपत्सु मग्नः स्मरणं त्वदीयं करोमि दुर्गे करुणाणवेति नैतच्छठत्वं मम भावयेथा क्षुधा त्रिसार्तां जननी स्मरन्ति जगदम्ब विचित्रमन्त्र किं परिपूर्णा करुणास्ति चिन्मयी अपराध परंपरां नहि माता समुपेक्षते सुतम् मत्समः पातकी नास्ति पापाग्नि त्वसमा नहि एवं ज्ञात्वा महादेवी यथा योग्यं तथा कुरु।